धैर्य धर भणजा विपद बेलरे एमिति अधैर्य हेले विपद छाड़ी जीवनी दुर्योधन बरम बेसी माड़ी माड़ी बसिबो ना मामू सकुनी ना मते आउ किछि बुद्धि देखा जाउनी। 18 दिन मध्यरु 15 दिन भितरे तेजी गले मते महारथी भीष्म द्रोण आहुरी 3 दिन युद्ध बाकी आउ काहाकु नै मु रणांगन रे अस्त्र चालना करिबी। चिंता नहीं सखा दुर्योधन तब पासे अछि परा महारथी वीर कर्ण। सखा कर्ण तमे कौन सतरे मते विपदरु रक्षा करिवो तमे मोर सेनापति साजी पारिबो। आजी जाए मु खाली तमर इंगित को अपेक्षा करिथिली दुर्योधन तमे सिना अजथाटारे भीष्म द्रोणଙ୍କ हातरे युद्ध भार समर्पी देई पराजय परे पराजय बरण करी चलीछ। कर्ण ठीक कहूची भणजा भीष्म ओ द्रोण प्रकृत रे थिले पांडवଙ୍କ शुभाकांक्षी युद्धरे जय लाभ करने दुर्योधन जेतेबेले सेमानंक निकटरे आशीर्वाद मागिबाकू जाइतिला सेतेबेले ए दुहे ताकू तथास्तु बोली कही तार मंगल कामना करिथिले परा। ठीक हेछि मामू ठीक हेछि। भीष्म द्रोणଙ୍କ परि छंद कपटकारी माने युद्धरे पराहत और निहत होइछंती किंतु एबे ही आरंभ हब प्रकृत समर। आजि ठारू कौरवर सेनापति हेबे सखा कर्ण। अवशिष्ट 3 दिन मध्ये अपांडवा होइब मेदिनी। तुमर ए स्वप्न को मु निश्चय साकार करिबि दुर्योधन। देखिब कर्ण हातरु आउ पांडवंकर निस्तार नहीं एहा मोर अटल प्रतिज्ञा। करुछि प्रतिज्ञा न कर अवज्ञा महामानी दुर्योधन हे। करुछि प्रतिज्ञा न कर अवज्ञा महामानी दुर्योधन हे। कार्मुक टंकारी रणांग नेजिणी कार्मुक टंकारी रणांग नेजिणी शत्रु करिबिनि धन हे। अर्जुन पराए योद्धा थिले पणे मोह समरथी नाही केही जणे। अर्जुन पराए योद्धा थिले पणे मोह समरथी नाही केही जणे। भीम युधिष्ठिर भयरे लुचिबे भीम युधिष्ठिर भयरे लुचिबे रखिबाकू निज प्राण हे। केवल मोर गोटिए अभाव सेई तक पूर्ण होई गले मोर आउ किछि भय नाही। कुह सखा केउ कथा अभाव तुमर दौछि भरोसा अविलंबे करिबी पूरण। सारथी मद्रपति शल्य होइले सारथी टूटी जीव मोर मनु सबु भ्रांति। मद्रपति शल्य होइले सारथी टूटी जीव मोर मनु सबु भ्रांति। 3 दिन मध्ये पृथ्वी बक्षरु 3 दिन मध्ये पृथ्वी बक्षरु पांडवे करिबी शून्य हे। करुछि प्रतिज्ञा न कर अवज्ञा महामानी दुर्योधन हे। युद्ध क्षेत्र रे रथ चालना करिबारे मद्रराज शल्यंकर पटांतर नहीं। से जदि मोर सारथी साजी मते साहाय्य करिवे ताहेले मु तुमको निश्चय विजय मुकुटरे मंडित करिबी। तमे हेबो पृथ्वीर एकांग चक्रवर्ती। सुन सखा कर्ण देउछि अभय सारथी पाई कि कर नाही भय। सुन सखा कर्ण देउछि अभय सारथी पाई कि कर नाही भय। कळे कौशले शल्यंकु साथी रे कळे कौशले शल्यंकु साथी रे पठाई वीरणांगन हे। किए दुर्योधन कर्ण एते राति रे आसीबार अभिप्राय। ए मातुल घोर संकट पड़ी मानी दुर्योधने ए समय नकले साहाय्य अविलंबे कुरुवंश होई जीवनाश। कथा कौन खोली कुह दुर्योधन। आपण को केउ कथा अजणा मातुल। पांडव मानंक सहित युद्धरे पितामह भीष्म गुरुश्रेष्ठ द्रोणंक समेत मु मोर समस्त सैन्यंकु हराई म्रियमाण होई पड़ी। 15 दिन युद्ध मध्यरे पांडव माने कुरुक्षेत्र रे जेउ विवत्सता सृष्टि करिसंती से कथा तो आपण जानंती मातुल। वर्तमान आपणक साहाय्य बिना मोर अन्य उपाय नहीं मातुल अन्य उपाय नहीं। साहाय्य
रखिले रख मामु मारिले मार रखिले रख मामु मारिले मार तुम बिना साहा केही नाही मोहर हे नाही मोहर आउ 3 दिन मात्र रहिला समर से समरे वीर कर्ण हेबे कर्णधार तुमे साजिले सारथी घुची जीव डर हे घुची जीव डर करपत्र जोड़ी करू अछि मु मिनती मना कर नाही मामु पड़ी विपत्ति केशव समसारथी तमे एका मोर हे तमे एका मोर कुरुक्षेत्रे बही जाए कौरवर कत तमे न रखिले मामु जीव मो महत भीम अर्जुन हुंकारे पृथ्वी टळमळ हे पृथ्वी टळमळ रखिले रख मामु मारिले मार मारिले मार दुर्योधन ए परी प्रस्ताव देवाकू तोर साहस हैला किपरि सामान्य गोटे सारथी पुत्र रथरे मद्रपति शल्य हब सारथी असंभव मु तुम मन कथा बुझुछि मातुळ हेले समयर दास आमे समस्ते जेउ समय बଳରେ सूर्यंक ठारू अरुण सहस्र वर्ष बड़ होइबी सूर्यंक रथर सारथी होइछंती लक्षे वर्ष बड़ होइबी मातळी होइछंती देवराज इंद्रंक सारथी सेई समय आज आह्वान करुछि मामु तुमको आज कर्ण रथरे सारथी साजिबाकू पड़िबो दुर्योधन सारथी पदकू तमे एते न्यून भावनी मातुळ योद्धा ठारू सारथीर साहस पराक्रम चतुरता और कौशल जे अधिक तेणु आपणଙ୍କୁ ମୁଁ अनुरोध करुछि आपण मो प्रस्ताव रे राजी होई कुरुवंश रक्षा करंतु ठीक अछि मु तुम कथारे राजी किंतु महापराक्रमी मध्यम पांडव अर्जुन साथी समर करने कर्ण सक्षम तो मामू कर्णर शक्ति विषय कौन तुमको आहुरी उदाहरण देवाकू पड़िबो अर्जुन को मु भय करे ना मोर केवल दरकार अर्जुन रथरे सारथी साजिथिबा स्वयं चक्रधारी श्रीकृष्ण को समकक्ष जणे सारथी जे कि हेउछ तुमे एतिकी प्रार्थना मोर रखिब मातुल साजिब जदि सारथी ए महारथीर पार्थर गांडीब धनु अक्षय तुणीर केश स्पर्श करिबाकू होइब क्षम कपटी कृष्ण सारथी होइब हताश कर्णर रण कौशले सर्वे जीवे नाश बधिबी पांच पांडव अस्त्र रे मोहर रखिबी मान जीवन ए कुरुवंशर जगत देखिब कर्ण अर्जुन समर काहा ठारे अछि काहा ठारू बेसी बल बस कर्ण तोर टाण पणिया मते बेस जना वृथाटारे काहींकि एते आस्फालन देखौछु अंगराज नाही रे लाज
ତୁଚ୍ଛାକୁ କାହିଁକି କଥାକୁ ମାଜ ଅଙ୍ଗରାଜ ନାହିଁରେ ଲାଜ। ମହାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ନିମିଷକେ ଜିଣିବ ମହି। ମହାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ନିମିଷକେ ଜିଣିବ ମହି। ଶୃଗାଳ ହୋଇ ତୁ ସିଂହ ସମ୍ମୁଖରେ, ଶୃଗାଳ ହୋଇ ତୁ ସିଂହ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଉଛୁ ସଜ ଅଙ୍ଗରାଜ ନାହିଁରେ ଲାଜ। ତୁ ହେଲେ ନାଗ ସେ ଗରୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତୋହରି ତୋଡ଼। ତୁ ହେଲେ ନାଗ ସେ ଗରୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତୋହରି ତୋଡ଼। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭରସା ଯାହାର, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭରସା ଯାହାର। ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ ତାହାର ଖଞ୍ଜ ଅଙ୍ଗରାଜ ନାହିଁରେ ଲାଜ। ତୁଚ୍ଛାକୁ କାହିଁକି କଥାକୁ ମାଜ ଅଙ୍ଗରାଜ ନାହିଁରେ ଲାଜ। ବୃଥା ଭର୍ସନା କରି ତମେ ମତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରୁଛ ମାମୁ। କଣ ପାଇଁ ତମେ ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରଶଂସାରେ ସଦମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ? ଚାଲ ମୋ ରଥରେ ଥରେ ତମେ ଖାଲି ସାରଥୀ ସାଜି ବସିଯାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ କର୍ଣ୍ଣର ପରାକ୍ରମ। ଦେଖିଛି ତୋ ପରାକ୍ରମ। ଜାଣିଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଧନ ହରଣ ବେଳେ ତୋର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଘୋଷଯାତ୍ରା କଥା ଗଲୁଣି କି ଭୁଲି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦଶା। ଘୋଷଯାତ୍ରା କଥା ଗଲୁଣି କି ଭୁଲି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦଶା। ଗଲା ବଡ଼ପଣ ଭୋଗି ହଇରାଣ ହେଲ ପୁଣି ଲୋକ ହସାରେ। ତୁଟା ଏଡ଼େ ନିଲଠା ଗର୍ବ କରି ହେଉ ହଟ ହଟାରେ। ତୁଟା ଏଡ଼େ ନିଲଠା। চিত্রসেন সঙ্গে গন্ধর্ব যেদিন কূল নারী মেলে পশি। চিত্রসেন সঙ্গে গন্ধর্ব যেদিন কূল নারী মেলে পশি। টাণি টাণি নেলে রাজা দুর্যোধন হাতরে লগেই রশিরে। সেতেবেলে বণরে লুচিথিলু পরা প্রাণ বিকলে। সেতেবেলে বণরে অর্জুন পরায়ে বীর থিলা বলি উদ্ধরিলা দুর্যোধন। অর্জুন পরায়ে বীর থিলা বলি উদ্ধরিলা দুর্যোধন। সে বীর সাথীরে কেউ সাহসরে ভাবুছু যুঝিবু রণরে। ছাড়ি ধনু তুণীর শরণ পশ যোড়িণ কররে। ছাড়ি ধনু তুণীর। ମାମୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋ ସମ ସାରଥୀଟିଏ ନଥିଲେ ମୋ ରଥେ। ହେଲେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ରଖି 10 ଦିଗପାଳ କରୁଛି ଶପଥ। ଅର୍ଜୁନ ସମେତ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇବି ସମନ ଭୁବନ। ଆଉ କେବେ ପଡ଼ିବନି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ। ମାମୁ ଧରୁଛି ଚରଣ, ଭୁଲି ସବୁ କଥା ସଜ ହୁଅ ଯିବାକୁ ସମରେ। ବେଶ ଅନୁରୋଧ ରଖି ତୋର ସାଜୁଛି ସାରଥୀ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଉପଦେଶ ମୋର। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଭୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ କେବେ। ସର୍ତ୍ତ ତବ ମାନୁଛି ମାତୁଳ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣର। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ହେବନି ଅବଜ୍ଞା ଉପଦେଶ ତବ। स्वामी ए कथा कौन सत? काली तुम कौरव पक्षर सेनापति साजी युद्ध को जाउछ? हाँ पद्मा, तमे जहा शुणिछ ताहा सत्य। एई सकाळ होई आसिलानी। आस आनंद मनरे मत वीर बेशरे सज्जित करी युद्ध क्षेत्र को विदाय दियो। स्वयं जगतकर्ता कृष्ण जो पांडव मानकर सहाय, जोठी भीष्म द्रोणଙ୍କ परी महारथी माने टळी पड़िले, सेठारे तुम एकाकी कौन करिपारिबो स्वामी? मो कथा मानी तमे युद्ध को जाओ ना स्वामी। देख क्षत्रिय रमणी तुम्भे तुम मुहरे एभली भीरुता शोभा पाए ना।
तमे कौन कर्णर शक्ति संपर्क रे अनभिज्ञा? तमे कृष्ण कथा कहूछ, कृष्ण तो समस्तंकर, से कहीं जनकर हेबे? आस आस प्रिय, आउ विलंब न करी मते प्रफुल्ल मनरे विदाय दियो। मु जेपरी युद्ध जय करी पुणी तुम पाखकू फेरी आसीबी। हौ जहा तुमर इच्छा, जहा लीलामय श्रीकृष्णଙ୍କର इच्छा। शुभ कामना मनासी देउची विदाय स्वामी, देउची विदाय। धर्म युद्धे कर प्रभु शत्रु पराजय फेरी आसम कोळकू। जसबाना उडुथाउ काळ काळकू फेरी आसम कोळकू। शिरे देली शिर स्त्राण, शिरर रक्षक वीर, शिरर रक्षक। कटीरे खंजिली खंडा शत्रुर भक्षक, धनुर्धर वीर वर। अर्जुन संहार भेदी अस्त्रर झंकार, धनुर्धर वीर वर। मंगल कामना कली मंगला सुमरी स्वामी, मंगला सुमरी। मो शंखा सिंदूर रहु सबुदिन परी, मोर सुखर संसार। हसिब देखिले तुम विजय स्वाक्षर, मोर सुखर संसार। एई देख पद्मा, पूर्वाकाशे फाटिलाणी सिंदूरा। एई तो ब्रह्म मुहूर्त। एई मुहूर्त रे मु तुम ठारू विदाय नहीं मोर युद्ध यात्रा करुछि। स्वामी धनंजय, बुद्धि मोर होइलाणी शून्य। आजी रणे कौरव सेनानी संगे आसुअछि कर्ण सेनापति। मद्र अधीश्वर शल्य साजिअछि सारथी ताहार। हे पार्थ, सते कि जुझी पारिबु महारथी कर्णर सम्मुखे? चक्रधारी कर नाही उपहास। तब सम सारथी साथी युद्ध क्षेत्रे जमकु भी नाही मोर डर। सर्वमय कर्ता होई मने शंका दियो नाही, तुमे साहा हेले मोर नाही तो डर। कोटि कोटि कर्ण शल्य होइबे कि समतुल, धनंजय संगे करी बाकु समर। धरिले गांडीब तुणीर, निमिषके छेदी देवी कोटिए शिर। हाथ जोड़ू अछि दास सज कर, नंदी घोष आजी रणे तू तो एका मोर भरसा। तो बळे मु बलियान माया कले हे मोहन। मार्जार मु कर्ण आजी साजीब मूसा, त्राण करता हुआ सहाय। आजी रणे पांडवर हेउ विजय, त्राण करता हुआ सहाय। आजी रणे
ପାଣ୍ଡବର ହେଉ ବିଜୟ। हे दयामय हरि तब चरण कमले जे पाई अछि आश्रा तार किबा भय ए संसारे। साधु साधु अर्जुन साधु बिना द्विधारे एबे आगमन कर युद्ध क्षेत्रे एई मात्र सज कली नंदी घोष रथ। पाद धूली दियो आग सखा आजिर महासमरे कौरव कुलर भाग्य चक्र हेब अस्तमित। এই দেখো সখা কৃষ্ণ মাড়ি আসে কর্ণ রথ উত্তর দিগরু রথ চালনা করନ୍ତି কুশলী সারথী মদ্রপতি শল্য। ভয় ନାହିଁ ପାର୍ଥ ତବ ସାଥେ ଅଛି ପରା ଯଦୁପତି। দেখ চক্রধারী কর্ণ রথ হেলানি নিকট পঞ্চজন্য শঙ্খনাদ কর হে বহন। देख कर्ण नंदी घोष आगे उभा है यही तोर रथ न करी विलंब निक्षेप कर हे सर मध्यम पांडवे। रे रे अर्जुन प्राणे तोर थिले आशा संभाळ ए बाण निमिषके छेदिबि तो शिर। अंगराज कर्ण तुमे भी संभाळ एबे मोर ए अस्त्रर प्रकोप वायुवास्त्र रथ तोर उड़ाइब पार्थ। ए कौन सारथी रथ मोर घुंची घुंची जाउछि पछकु। रथ घुंचु नहीं कर्ण यह सारथीर युद्ध कौशल देरी आउ कर नहीं कर्ण प्रति अस्त्र कर हे निक्षेप। रे रे अर्जुन निस्तार नहीं तोहर आजी मोर हस्तु। रे रे अर्जुन निस्तार नहीं तोहर आजी मोर हस्तु। निर्लज अर्जुन আজি হেবুরে নিধন निर्लज अर्जुन আজি হেবুরে নিধন অঙ্গরাজ সঙ্গে কিম্পা আচরিলু রণ নুহে মুহি দ্রোণ রে নুহে মুহি দ্রোণ রে মিছ কহি নাসিবু পরাণ রে। নুহে মুহি জয়দ্রথ করিণ কপট নুহে মুহি জয়দ্রথ করিণ কপট যুদ্ধরে তুমারি নেই জীবু চিতাপট শিখণ্ডী দেখেই রে শিখণ্ডী দেখেই রে ভীষ্ম নুহে হে বিসর সাই রে। আজি তোর জীবনর শেষ দিন জাণ আজি তোর জীবনর শেষ দিন জাণ নারাচ মুনিরে নিচে ভাঙ্গিবি তো টাণ অপাণ্ডবা অবনি অপাণ্ডবা অবনি করি ফেরিবি রক্ষিতা জানি রে অপাণ্ডবা অবনি করি ফেরিবি রক্ষিতা জানি রে। का पुरुष अर्जुन भाविछु कि मते द्रोण भीष्म जयद्रथ परी कपट करी आज तू झिड़ी जीवु युद्ध। रे रे सारथी सुत कर्ण वृथा वाक्य अपचय करनी समय सम्मुख समरे दियो शक्ति परिचय संभाळ संभाळ एथर पेसिले मु सूर्यावली सर। ए कौन मामू रथ मोर घुंची गला 100 हाथ पछकु। तू कहूँ जानिबु कर्ण रथर चालना पछकु घुंची नथिले रथ स्तंभ हेई थांता छिन्न। एई देख पुनर्बार रथ तोर उभा कली नंदी घोष आगे। रे रे कृष्णर किंकर अर्जुन संभाळ एथर मोर सतेक नाराच। वृथा भय देखाना रे कर्ण एई मोर पंचविक्ष बाणे छेदेबि मु तोहर नाराच। कि आश्चर्य एक अद्भुत दृश्य धूली झड़े सूर्य देव न दिशंती कहीं
যুদ্ধ ক্ষেত্রে অশ্ব গজ সহস্র সেনানী হইলে অদৃশ্য। মহারাজ মহারাজ কি সম্বাদ দূত? মহারাজ কর্ণ অর্জুন যুদ্ধ বেড়ে দক্ষিণ দিগରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରବେଶିଲା ଭୀମ। ପଦାଘାତେ ତାର ଧୂଳିଝଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା ସାରା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଭୀମ ନିମିଷକେ ମନ୍ଥି ଦେଲା କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦୂତ? ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭୀମସେନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ବେଢ଼ିଗଲେ ତବ ସତାଳୟ ଭ୍ରାତ। ଭୀମ ଦେହେ ଆରମ୍ଭିଲେ ମୁଦ୍ଗର ପ୍ରହାର। ଆଉ ସେଇ ମୁଦ୍ଗର ପ୍ରହାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଛିଥିବ ଭୀମର ପଞ୍ଜିକା। ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ଭୀମ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନା ମହାରାଜ ନା। ତେବେ ଲୌହ ସମ ବୃକୋଦର ଦେହେ ମୁଦ୍ଗର ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଗଲା ଚୁନା। ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭୀମ ପ୍ରଥମେ ବିନାଶ କଲା ତବ ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ଦୁର୍ଜୟ ଓ ଦୁରାପଦଙ୍କୁ। ହଁ ମହାରାଜ, ତାପରେ ପଛରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୀମ ମାରି ପକାଇଲା। ବନ୍ଦ କର ଦୂତ, ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନି। ଆରେ ଦୈବ, ଶେଷରେ ମତେ ଏହା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାଥିରେ ଭାଇ ଥିଲେ ସିନା ସାହସ ଥାଏ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ଅସହାୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାହା ବଳରେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଥିରେ ଦାଉ ସାଧିବି? ନା, ଆଉ ଅନୁଶୋଚନା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭଣଜା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ମାତୁଳ, କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି? ଗୋଟାଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତାଳୟ ଭାଇଙ୍କ ନିଧନ କରିଅଛି ମତେ ମର୍ମାହତ। ଭାତୃବଧୂମାନଙ୍କ କରୁଣ ରୋଦନ ମୁଁ ଯେ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ ସହି। ସଖା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାହିଁ ଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଦମ୍ଭ ଅହମିକା? ସତେ କଣ ଧରା ପୁଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ କୌରବ ବିଲୋପ? হে মামু শকুনি হে সখা কর্ণ উপগত হেলা মো শেষ দিন। যুদ্ধরে মরিলে ভাই সকলে হত শিরি হই আজি মু ভালে। যদি ভানুমতি রানী কথারে পাঁচ পড়া দেই থান্তি ভলে। পড়ি ন থান্তা এতে বিপদ, গণি ন থান্তি আজি প্রমাদ। কর্ণরে তুমর শেষ ভরসা, ঘুঁচাই বুকুরু কূল দুর্দশা, ঘুঁচাই বুকুরু কূল দুর্দশা। ଭଣଜା, ଭାଇମାନେ ମଲେ ବୋଲି ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଭଣଜା? ମଲେ ଭଲ ହେଲା ନା? ବଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭଣଜା। ତୁ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଖାଲି ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଆମେ ବହୁତ ବୋଲି ସେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ନା? ନା ମାମୁ ନା, ମୋର ଭାତୃ ହନ୍ତାକାରୀ ଭୀମ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ନହେଲେ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପାରିବ କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବ? ତାର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଉପହାର ଦେଇପାରିବ? ମୋର ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୀମର ଯମ ହେବ ଦୁଃଶାସନ। ଦୁଃଶାସନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ
से भीम को निधन करिब। ना ना सखा कर्ण ना प्राण प्रिय भाई दुशासन को मु केबे युद्ध को छाड़ी पारिबिनी ना 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 दुर्योधन भणजा आरे कर्ण ठीक कहिची भणजा तू व्यस्त होचु काहे की दुशासन को तू छोटिया भावना भीमार बहप एका से ही भांगिबो सखा कर्ण न कर सोचना थिबा जाए कर्ण सेनापति युद्ध क्षेत्र दुशासन हेब नाही केबे पराजित। आउ थरे सुण मो प्रतिज्ञा काली रणे अपांडवा करिबी मेदिनी कर्ण अर्जुन समरे लेखा हेब नुआ इतिहास गौरव गौरव रवि हेब पुणी पुनः उद्भासित। धन्य धन्य वीर कर्ण धन्य तुम्हें तुमर सांत्वना वाणी शुणी विचलित मन मोर लभिला स्वस्ति जा सखा काली युद्धरे तुमर जय हेउ तुमर जय हेउ। देखि पारुना हो अर्जुन कर्णर सराघाते नंदीघोष घुंचिला पछकु तथापि तथापि काहेकि अस्त्र न करू चालना। हाँ को बड़ कथा जे मात्र 7 हाथ पछकु घुंचिछि मोर रथ हेले हेले तमे कि देखिन सखा मु तो थरकु 100 हाथ करी 7 थर तार रथकु घुंचाई देइथिली। तथापि अर्जुन ठारू कर्णर वीरत्व को अधिक प्रशंसा न करी मु रही पारुनी पार्थ। सखा सुण अर्जुन देई मन ध्यान केड़े पराक्रमी से वीर कर्ण तार रथ परा तुला पराए एक चक पुतोर सरी नुहे महामेरु मंदर ठु अशेष गुरु अटई परा नंदी घोष। भोजा परे बसिछि हनुवीर बहिछि 14 सहस्र बड़ चारि मेघ पुणी तो चारि चक चक्रधारी पुणी जार बाहक ताकु घुंचाइला कर्ण पछकु से तो योग्य अटे योद्धा पणकु। देख रे अर्जुन गर्भे मोर रही अछि अशेष ब्रह्मांड से ब्रह्मांड भार संभाळिछि जेउ नंदी घोष रथ से रथर भार जे केते होइथिबो ताहा तमे अनुमान करिकि पारुछ। तुम गर्भरे अशेष ब्रह्मांड। हाँ रे पार्थ ए कथारे नथिले प्रत्यय देख एबे विस्तारुचि मोर एई तुंड गर्भ मध्ये कर एबे विश्व ब्रह्मांड दर्शन। हे सखा देखुछि उदरे तब भरी अछि नद नदी सागर पर्वत कहीं लागी अछि राम रावणर युद्ध तो कहीं लागी अछि कर्ण अर्जुनर समर जुआड़े चाहिए तेणे पाए नाही आखि चारिआडे व्यापी अछि चराचर विश्व ब्रह्मांड। धन्य हेली प्रभु देखि तोर एही विश्व रूप। सुण धनंजय आज आउ हेब नाही कर्णार्जुन युद्ध तेणे देख लागिलाणी भीम संगे दुशासनर समर दुशासन साहाଯ୍यार्थे जाउअछि अंगराज कर्ण चाल चाल हे अर्जुन आमे सर्वे मिसी ब्रुकोदरे करिबा साहाଯ୍य। रे पाषंड दुशासन संभाळ ए गदार प्रहार आजी ही पूरण हेब मोर से प्रतिज्ञा दुशासन रक्ते हेब पांचाळीर बेणी बंधन। हे मूढ़ भीम
दुःशासन नुहे हीन बल सम्मुख समरे एबे हेई जाऊ शक्तिर परीक्षा। ভীমসেনঙ্কর জয়, জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরঙ্কর জয়, জয় বিজয়ী বীর ভীমসেনঙ্কর জয়। না না পারিবিনি আউ ধৈর্য ধরি। দুঃশাসন পরা ভাই মোর যুদ্ধ ক্ষেত্রে হইলা নিধন। ভাই তো নুহে সে থিলা মোর দক্ষিণ হস্ত। ତୁଟିଗଲା ଆଜିଠାରୁ ଥିଲା ଯାହା ଶେଷ ଆଶା ମୋର। ଭଣଜା, ଦୁଃଶାସନ ପରି ପୁଅକୁ ହରାଇ ମୋ ଛାତି ବି ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ, ମୋ ଛାତି ବି ଫାଟି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୋର ଟିକିଏ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ବି ସାହସ ନାହିଁ। ତୁ ଆଉ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଭଣଜା? ତୁ ଆଉ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ତୁ କି ରାଜା ହେବୁ? ମାମୁ ସଖା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତବ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ବୀର ଆମେ, ବିପଦେ କାତର ହେବା ନୁହେଁ ବୀର ଧର୍ମ। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ସଖା କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ମାମୁ ଶକୁନି କପଟ କରି ଆଜି ମୋର ବଂଶ ଲୋପ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଭଣଜା, ଭଣଜା ତୁ ୟା କହିପାରୁଛୁ ଭଣଜା? ହଁ, ନ କହିବୁ କାହିଁକି? ଯୁଗ ପରା ଓଲଟା। ମୁଁ ତୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତ। ଭଲ ପାୟ? ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ଭୀମ କବଳରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଦୁଃଶାସନର ମରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁନଥାନ୍ତ। କହିପାରିବ ମାମୁ, ସେତେବେଳେ ତମ ଆଖିରେ ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଲୁହ ଥିଲା ନା ଓଠରେ ଉକୁଟୁଥିଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ହସ? ଲୁହ କେମିତି ଆସିବ ଭଣଜା? ଲୁହ କେମିତି ଆସିବ? ସେତେବେଳେ ପରା ମୋ ଆଖିରୁ ରାଗରେ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଥିଲା, ନିଆଁ। କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ଖାଲି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଥିଲି ରେ ବାପ। ତୁ ଖାଲି ମିଛଟାରେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ନା? ମାମୁ ଶଲ୍ୟ, ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ସେନାପତି ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ତୋର ସତାଳୟ ଭାଇ ମଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଲା ଦୁଃଶାସନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପରାହତ ହେଲା ପରେ ପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ସନ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ନା କଣ କହୁଛୁ କର୍ଣ୍ଣ? ରୋଗୀ ମଲା ପରେ ବୈଦ ଡାକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏସବୁ କା ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା? ଆସ ସର୍ବେ ଚଳିବା ଶିବିରେ। କରୁଛି ଶପଥ, କାଲି ରଣେ ଛେଦିବି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନର ଶିର। ଦେଖ ଦେଖ କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପେଶୁଅଛି ଶୋଷକ ମହାନାଗ ବାଣ। ଅବିଳମ୍ବେ ପାତାଳକୁ ଚାପ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ନୋହିଲେ ସେ ନାଗ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିଳିଦେବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ସଖା 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 କି ବୃଦ୍ଧି କରିବି ଏବେ? ନାଗର ନିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଯାଉଅଛି ଜଳି। ହେ ପାର୍ଥ, ଶିର ଅବନତ କରି ହୃଦେ ଚିନ୍ତ କାଳିଅ ଦଳନ ବନମାଳୀ। ହେ କାଳି ଅଦଳନ ବନମାଳୀ, ହେ କାଳି ଅଦଳନ ବନମାଳୀ, ହେ କାଳି ଅଦଳନ ବନମାଳୀ। ହେ ଶଲ୍ୟ ସାରଥୀ, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହେଲା ମୋର। ଯେତେବେଳେ ନ ଦିଶିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ମତେ, ଭାବିଲି ଶୋଷକ ଗିଳିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରଥ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନେ। ମାତ୍ର ଶୋଷକ ଫେରିଲା ଘେନି ଖାଲି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଛତ୍ର ଗୋଟି।
ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ମାତୁଳ। ବାଣ ମୋର ଦେଖି ହନୁ କୌଶଳେ ଚାପିଲା ରଥ ପାତାଳ ଭୁବନେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ କି ଥାନ୍ତା ଜୀବନେ। কর্ণ নন্দী ঘোষ আসে মাড়ি সম্মুখে আমার করোনা বিলম্ব উঠা অস্ত্র। রে রে সুত পুত্র কর্ণ, আজি মোর কবলরু নাহি রে নিস্তার। নির্লজ আসিছু ক্ষত্রিয় সঙ্গে যুঝিবাকু রণ। জানি নাহু মূর্খ অর্জুনর শক্তি। অস্ত্র চালনা দেখিলে ছাতিরে তো ঘটিব হৃৎকম্প। পাদ তলু পৃথিবী তো জীবরে ভুষুড়ি। নির্বোধ অর্জুন, কর নাহি আউ বৃথা বাক্যব্য। জন্ম মোর দৈবর অধীন, মাত্র শক্তি মোর নিজর আয়ত্ত। সম্ভাଳ সম্ভাଳ কর্ণ, নিক্ষেপিলি বাণ। ଏ କଣ ମାତୁଳ, ରଥ ଆଉ ଚଳୁ ନାହିଁ କିମ୍ପା। কি কহিবি কর্ণ, রথ চক ভূমি তলে যাইଅছি পশি। হে অর্জুন, মাগুଅଛି ଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ସମୟ ମୋ ମାତ୍ର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୀତି। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ କର ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ଆଚର। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଥା ତୁ ଶିଖଉଛୁ ମତେ? ଯେତେବେଳେ କପଟ କରି ତମେ ପଶା ଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ହରାଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତମର ଏ ଧର୍ମ କୋଉଠି ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱୟା ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇ କୁରୁସଭା ତଳେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଯତୁଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ସପ୍ତରଥୀ ଭିଡ଼ି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏ ଧର୍ମ କୋଉଠି ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ? ଏହି ହେଲା ତୁମ କୌରବ କୁଳର ଧର୍ମଗାଥା ନୁହେଁ? ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? হে অঙ্গরাট কর্ণ, হুয় এবে যুদ্ধরে প্রস্তুত। ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଭୟ ମୋର। ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଯିବନି କେବେ ତାର ଯୁଦ୍ଧ। বেশ, এই দেখো কর্ণ, সরাঘাতে ছেদিলি মুত শির। ତୁ ପୁଣି କାଟିବୁ ମୋ ଶିର। ଏ କଣ ସଖା, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣର ଶିର ଛେଦ କଲେ ବି ସେହି କଟା ଶିର ପୁଣି ଆସି ତାର ସ୍କନ୍ଧରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। କିପରି ବଧିବି ତାକୁ, କୁହ ହେ ଉପାୟ। ଶୁଣରେ ଅର୍ଜୁନ, ଧନୁରେ ବସାଇ ଏକ ସଙ୍ଗେ 3 ବାଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରହି ନିକ୍ଷେପ। ଯେମିତି ତାର ନାଭି ଦେଶେ ପାଶୁପତ, ବକ୍ଷରେ ବାବଲ, ଆଉ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଭେଦିବ ତାର ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ୱର। ତେବେ ଯାଇ ଶିର ତାର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। হে নীলচক্র, পাতালপুরকু তেজি বিজে কর মো ধনুরে আজি। রে অধম কর্ণ, রক্ষা নাহি আউ তোর। এই দেখ, পেছিলি মু এক সঙ্গে 3 মহাস্ত্র। କେଶବ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣର ଏ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଗତି। ଶେଷବେଳେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର, ନ କର ଅନ୍ୟଥା। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବି ହେଉ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତେଜି ଥରେ ମୋ ଦେହ ରଥରେ ଆସି କର ହେ ବିଜୟ। জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরঙ্কর, জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরঙ্কর, জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরঙ্কর, জয়।